Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 50. Nous étudions le lexique mélioratif, dépréciatif et le vocabulaire de l'argumentation. J'observe et j'analyse. La Wada de Sidi Ahmed El-Majdoub, célébrée durant le second week-end de chaque mois d'octobre. La Wada de Sidi Ahmed El-Majdoub se déroule dans la commune d'Asla, wilaya de N'Ama, en l'honneur de ce saint homme qui est né dans la localité en 1490. L'immense fête est organisée pour rendre hommage à sa sagesse et à son fiqh, mais aussi pour préserver et perpétuer les traditions et les coutumes issues des préceptes de l'islam. Hospitalité bédouine oblige, les Mjedba reçoivent chaleureusement des dizaines de visiteurs. Pour preuve, ils leur assurent une restauration traditionnelle sous des khaymas accueillantes. نشرح النص إلى اللغة العربية. قاعدة سيدي أحمد المجدوب هي يحتفل بها وعدة، هي عبارة عن وعدة يحتفل بها خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، وتقام بدائرة عسلة ولاية النعامة على شرف الرجل الصالح الذي ولد في هذه المنطقة في سنة 1490. هذا الحفل الضخم نظم لتكريم هذا الشخص الصالح ولحكمته ولفقهه، وأيضا للحفاظ على تقاليد وعادات المستوحاة من الدين الإسلامي. والضيافة البدوية تجبر نعم سكان هذه المنطقة، يعني مجاذبة نسبة إلى سيد أحمد المجدوب، تجبرهم على استقبال بحرارة العشرات من الزوار، وكدليل على ذلك هم يؤمنون لهم الوجبات التقليدية تحت الخيمات الترحيبية. هذا شرح النص. نروح الآن للأسئلة. La compréhension du texte. En l'honneur de qui cette fête est-elle organisée؟ يعني تحت شرف من تقام هذه الاحتفالات. نقول الجواب. نبدأ من السؤال. Cette fête est organisée en l'honneur du saint homme Sidi Ahmed El-Majdoub. على شرف سيدي أحمد المجدوب. Deuxième question. Je relève dans le texte les mots qui donnent à cet événement un aspect festif. يعني أولا استخرج الكلمات التي تعطي لهذه الظاهرة مظهر الاحتفالي. وعندنا الكلمات هي مثلا عندنا cet événement a un aspect festif. في الأخير هذا هنايا. المهم عندنا l'immense fête، هذه الحفلة الضخمة. عندنا chaleureusement بحرارة، وعندنا une restauration traditionnelle. هذو هما الكلمات اللي يعطيونا يوحيونا إلى المظهر الاحتفالي الذي يسود هذه التظاهرة. Une expression qui introduit un exemple، يعني تعبير يدل على مثال، يعني تعبير يقدم لنا مثال. عندنا هنايا pour preuve، كمثال على ذلك أو كدليل على ذلك. Pour preuve, il leur assure une restauration traditionnelle. Donc pour preuve, هذا هو le mot ou l'expression qui introduit un exemple. Je retiens الاستنتاج. Le vocabulaire mélioratif
sert à exprimer un point de vue positif. Valorisant, exemple, des خيمة accueillantes. يعني التعبير هذا amélioratif sert à exprimer يعبر عن النقاط الإيجابية ولا الرأي الإيجابي أو النظرة الإيجابية. أعطينا مثال دي خيمة accueillante الخيمات المستقبلة ولا الترحيبية. À l'inverse, بالعكس, le vocabulaire dépréciatif sert à exprimer un point de vue négatif. يعني dévalorisant. بالعكس من ذلك ولا على عكس ذلك عندنا التعبير اللي هو سلبي ديبريسياتيف يعني سلبي يعبر عن رأي سلبي. نقدروا نقولوا ديبريسياتيف معناها ديفالوريزون ونقدروا نقولوا بيجوراتيف. اكزامبل دي خيمة inhospitalière يعني عكس hospitalier hospitalière عكسها inhospitalière. هنا تعبير إيجابي سلبي. Le vocabulaire de l'argumentation pour introduire des exemples on peut utiliser يعني باش نضربوا أمثلة ولا نجيبوا أمثلة نقدروا نستعملوا الكلمات التالية. قبل ما نعطي المثال نستعمل الكلمات التالية. Ainsi, par exemple, notamment, entre autres, comme, pour, quant, au plan de, sur un autre plan, en effet, كما شفنا هنا في المثال في النص. Pour preuve نقدروا أيضا نستعملوا tel que etc. Je vérifie. هنا ألاحظ. واش نلاحظوا بعض الجمل نقولوا صحيح أو خطأ. Je vérifie يعني أتأكد. Le vocabulaire dépréciatif exprime un point de vue positif. هنا قال لك التعبير الديبريسياتيف هذا احنا شرحنا واش معنى ديبريسياتيف سلبي exprime un point de vue positif. هنايا يدير لك نظرة إيجابية. هل هذا صحيح أو خطأ؟ نقولوا خطأ. نصلح الخطأ طبعا نقولوا il exprime un point de vue négatif. هنايا نرجعها négatif وعطانا العكس باش يترومبينا دونك هنا سي فو. الجملة الثانية le vocabulaire amélioratif sert à exprimer un point de vue valorisant. هنايا c'est vrai valorisant مع تمشي مع amélioratif. مقيم معناها إيجابي. pour preuve sert à introduire un argument يعني كلمة هذه pour preuve هي عبارة عن حجة. هنا نقولوا سي فون. هنا قلنا باللي هذو العبارات introduit un exemple ماشي un argument un exemple. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.